je 3 gotang santali medium high school mena'a ona kodo huyuk kana je Saturi blok rena pia Kharwara Sadhuram Chand Murmu high school mena'a Saturi rena ge Tarabadi আর Saturi rena ge Kesorpur high school mena'a note Kasipur blok rena Lohad high school আর noa Sonajuri high school আর Sirisgora mena'a mitang tala 3 gotang noa 3 gotang school re jaha nita jaha gidra ko huyuk kana aima gidra ko huyuk kana 150 kana besi gidra ko huyuk kana protiti মানে high school re ado nuku pathua ko seched lagit te jaha classroom wise ya class মানে class wise jaha room ona room sufficient bang khatir te adi porashona na mitang bisal mitang etketore nito bortoman obostha re santali medium re chalak kana ado noa chika lega kate noa mane anat se somisa mane samadhan na ona hatik te DM chen chalagan jaha 8-12-2025 re seta 11 baja khona অনির্দিষ্ট কালীন টাং ধর্ণা ডিএম ঠাই দাবি সামাং হইলেনা ধর্ণা কাতে ইনে ছাড়া আরহো দসারে যাহা আর ডিমান্ড হেলনা ওনা ডিমান্ড দো হুয়ুক কানা যে নয় যে নোয়া এসএসসি খন টিচার বাংকু নিয়োগক কানা যার ফলে ওনা কো বিদ্যালয় সে বিদ্যাগার রে কালকাতে পঠন পাঠনম চালাবা আদো ওনা স্কুল বিদ্যাগার রঙ্গে sur supur koren jaha tine pray 78 jon gan mena ko na choti high school re jahai viti lika ko kami kana mane akuak paisa tege ko mane sacha ko sromida ado unku okal ka kate bitang unku na re engage ko huyua se para teacher ko huyua ona lagi te mitang DM chen aima dhau mane দাবি পত্র কে এম হই কানা আদো ওনা দাবি লেখাই গে জিদা আছে যেহেতু এসএসসি খন এখন 10 বছর ধরে নিতো টিচার বাং হইজুয়া তাইলে খাই নয়া কো স্কুল ওকার কাতে টেকাও দারাম গানোয়া সে ওকার কাতে মানে মানে চালুয়া আদি মানে আইমা রকম মানে নকা অসুবিধা হইয়া ওনা কে দুনা মানে ডিমান্ড হেলনা তেসার ডিমান্ড হেলেনা যে Kasipur is circle na jaha mehi mina mehi oda junior school ina mitang অনুমোদন দরকার তাহে kana ado ona বিদ্যালয় সে না জুনিয়র স্কুল মানে অনুমোদন সরকার নিত নাওয়া কারতে ওনা do অনুমোদন do bai emok kana ado ona ko demand lay dege noa doho হইলেনা আচ্ছা মানে অনয়া কো ডিমান্ড কো ধা তাহে কানা বাং হ্যাঁ আচ্ছা আর ওনে ñereনা যে ওনা প্রোটেস্ট তালা রেগে নুকান স্টুডেন্ট কো অসুস্থ লেনা কো নোয়া রে তারপরে চেত কো হইনা ওনে দো হসপিটাল ইদি হইনা সে প্রোটেস্ট রে সে ওনা ধর্ণা মঞ্চ খন লোহার হাই স্কুল রেন মিটাং পাঠুয়া মাই গিদ্রে চন্দনা হেমব্রম বলে উনি পাঠুয়া মানে অজ্ঞান লেনা জিচো আচ্ছা আচ্ছা ধর্ণা রে দুড়ুব অক্ত গে অন্ডা গে অজ্ঞান লেনা অজ্ঞান কাতে উনি অন্ডা খয় পুলিশ প্রশাসন উনি মানে ইমিডিয়েটলি ওনা সদর হাসপাতাল কো দিকে দিয়া আর অন্ডে স্লাইন দ্রাইন এম কাতে উনি অন্ডে को ट्रीटमेंट करिया नोआ डिपोरेशन रे जहां को माने प्रतिनिधि लिकाते जहां को बोललना 3 जन हर को बोललेना तो नोआ को डिमांड जखन पिया पिया जखन डिमांड डीएम ठाई को मी मिटांग काते जखन को आलाप आलोचना केला को आइमा घड़ी गे प्राय 1.5 घंटा गान को आलाप आलोचना ओकादा आदो पुलेर ना जहां डिमांड लेते जहां मन केदा जे ना
ᱯᱚরিᱠᱟঠাᱢᱳ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ শর্ট করে তো আর বাং হয়ে গেল তবে ওনা যাহা প্রসেসিং হইয়া কাগজ পত্র কো যাহা কো লাগা'a ওনা কো কাগজ পত্র আলে যে যত ছোটি যাহা প্রাইম ইয়া ঝটি যাহা সান্তালি মিডিয়াম হাই স্কুল মেনা'a ওন্ডেনা যাহা না ল্যান্ড রেনা জমি জায়গা না যাহা কাগজ পত্র এবং অন্যান্য যাহা কো কাগজ পত্র যাহা লাগতি পড়া কানা হ্যাঁ ওনা কো যত সাবমিট কাতে গাপা মুদ্রে ডিআই মারফত এবং ইন মারফত ডিএম মারফত না আলে একদম মানে বিকাশ ভবন ইয়া দলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঠেলে আলে পাঠাওয়েদা আর ওনার না রিমাইন্ডার কপি আলে 12 তারিখের লে আনানা রিসিভ কপি লে এমা পিয়া আচ্ছা আচ্ছা আর দোসার না যাহা ডিমান্ড দিনা ওনা দোসার না ডিমান্ড দ তাহলে না যে যাহা তিনা মাধ্যমিক ওনা সে এইচএস স্কুল রেন যাহা তিনা কো पढ़ा कान थे ना को या पढ़ावे कथे को जहाँ को वॉलंटियर्स को आकुआ इयते आदो नोआ दो आले तो डीएम ऑफिस पाटा खचो नोंकाना जे चाकरी को दो बांगले ये दड़ी कुआ तो ओना दो हाडेना ये कना चिको मेदा कना व्यापार कना ओना दो कोलकाता ना व्यापार कना ओना दो जे अर्थ दफ्तरे ओना को दो बांको पास लेखान दो ओना दो संभव बांग कना से ओनते खय आले निर्देश बाले नाम लेखल आले दो बांगले नियोग दाड़े को नोंकाना कथाय मेन केदा आदो उनारे नते खय पाहटा खय को मेता दिया जे ओना को डिमांड दो लाहाते एम हुई कना एम दो ओंडे इयरे पाठा हुई कना डीएम मार्फत गे एवं डीपीओ मार्फत पाठा हुई कना अथच ओना ना दसार आरो ना रिमाइंडर कॉपी हिसाब ते आरो माने जाते करे অতি দ্রুত কামি হইও মা হ্যাঁ ওনা লাগি দিন ডিএম এবং ডিপিও নুকু আকু যা জেলা পাটা সে কই যত ওনা কো হান্ডে কো মানে কো যাতে করে তাড়াতাড়ি হইও মা কামি রে ওনা রিমাইন্ডার কপি হাকো ওনা বনা 12 তারিখ রে কো এমো আকো আর পে নাম্বার না যাহা ব্যাপার তে যাহা ডিএম এ মেন গিরা ওনা দো হইও কানা मेंदा न्यू सेटअप दो जूनियर हाई स्कूल दो नितो दो अनुमोदन दो चाबाव कना तबे नोआले गांदाड़िया जे ओना सुरसुपुर जहां को मिना जेमन सोनातली स्कूल मिना आर मिटान चित स्कूल मिना ओना सुरसुपुर ना जहां बांग्ला मीडियम मिना ओना बांग्ला मीडियम स्कूल रे ना संताली मीडियम अटैच गानो नोआ तो माने उनी सिगार कादा जे बांग मा ओना करे गिदरे जहां को संताली मीडियम पढ़ा को ताले ओना बांग्ला मीडियम स्कूल रे ओना संताली मीडियम अटैच गानो अच्छा अच्छा ना आदो नोआ हो ना कॉपी हो रिमाइंडर कॉपी हो ना जहां मेन कादा प्रतिश्रुति ना ओना हो 12 तारीख ना ओना कॉपी के एमो अच्छा अच्छा कते डीएम टाइप आदोना डेपुटेशन ताहे काना अच्छा एबार हा जदि माने जहां को आकु कथा को एम केदा আর নোয়া কো যদি অনকান লেটু আছে আরো যদি অনকান গাফলিত হইবা তো আরো নেক্সট স্টেপ হাতা হইবা সে চেলকা হ্যাঁ ওনা দো যদি নোয়া কো ডিমান্ড যদি বাং ইয়া নোয়া ইলেকশন লাহা যদি বাং ইয়া তাহলে খান লো আরো নংকানা গে মিটাং মানে স্টেপ হাতা হইবা হ্যাঁ ওনা দো আইমা হর আতে মিটাং আন্দোলন লাগি মানে কথা হইবা अच्छा अच्छा अड़ी में सराव गे और नुआ चैनल पाहटा खन जहातिन ओना प्रोटेस्ट रे सेलेद कान मचेद को और पठुआ को सनाम को नुआ चैनल पाहटा खन अड़ी आमा सराव और सराव देन कना और मुचेद आमा नसिना उपरुम नसिना लई का आम ओका स्कूल रेन मचेद कना और आमा nyutum इया nyutum दो हो कना सुनील कुमार टुडू लोहार हाई स्कूल रे मी माचेद कानी संताली मीडियम हाई स्कूल रे